Hello everyone, welcome to the new vlog. So today we're going for a trek to Sandakphu. We're starting this from Asansol and we'll go to Bardhaman and we'll reach Siliguri via Kanchanjunga Express from there. So let's go. So we are in Siliguri right now. We'll have some breakfast and we'll head towards Goom. This is Goom station of Darjeeling Himalayan Railway. It's the highest railway station in India at an altitude of 7407 feet. So we'll head towards Manibhanjan via Seer car. That is our base camp for the trek. इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से किस्से सुने हैं यूं तो कहीं ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा काफिराना सा है इश्क है या क्या है ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा काफिराना सा है इश्क है या क्या है Good morning. So today we are starting our trek from Manibhanjan. We'll go to Tumling today. That is 12 km from here. যদি আকাশের গায়ে কান না পাতি তোমার কথা শুনতে পাবো না যদি আকাশের গায়ে কান না পাতি তোমার কথা শুনতে পাবো না যদি বাতাসকে আমি ছুঁয়ে না দেখি যদি বাতাসকে আমি ছুঁয়ে না দেখি তোমার শরীর স্পর্শ পাবো না তোমার কথা শুনতে পাবো না যদি আকাশের গায়ে কান না পাতি তোমার কথা শুনতে পাবো না যদি ভিজে মাটির গন্ধ তোমার গল্প কথা শোনাতে চায় যদি ভিজে মাটির গন্ধ তোমার গল্প কথা শোনাতে চায় আমি মাটির তলায় ঘর না বাঁধিলে আমি মাটির তলায় ঘর না বাঁধিলে তোমার কথা শুনতে পাবো না যদি আকাশের গায়ে কান না From Tumbling, we will be going to Kalipokri, that is 14 km from there, and after that, the last stretch, that is up to Sandakphu, that is 8 km. So we'll reach Sandakphu, and we will come back not in Manibhanjan, we will come back in Srikhola. So that is about 20 kilometers from Sandakphu.